rin. Third strike. James Crusher. Abu Dhabi Island, August 26, 2017. August 26, 2017, Abu Dhabi. James Crusher, Anglers Alliance. Third strike. Aywa. Alright. Sige, dito ka. Huwag mong control. O yan, pump. Pump mo. Pump. Okay, pump. Pump. Pump mo ulit. Pump mo. Yan, pump. Pataas yan, pataas. Pataas ka pa. Okay. Pump mo lang. Ha? Sige, pump mo. Lalaban yan. Sarap na laban yan, no? Pump. Ganyan talaga pag malaki ang huli. O, pump. Pump, sige pa. Pagka malapit na rito, kalad ka rin mo sa shore. Pump mo. Ayan na, sige pa. Malayo-layo pa yan. Pump. Pump. Sige pa. Ayan na. Pump. O, tapos kalad ka rin mo rito sa shore. Halika rito. Atakan mo rito. Sige pa, atakan mo. Diretso. Atak. Hatak. Sige. Buhaya yun. Baka kobya yun. Sige, hatak. Pump. Hatak. Hatak, James. Hatak. Ipump pa na. Pump pa na. Hagi pa. Hatak pa. Yan. Okay na. Alright. Tangina, laki oh. Entry yan sigurado. Mga laki. 6-7 kilo o 8. O sige, ikaw yung tibangan. Tibangan. Nandyan sa bag. Dali. Tibangan. Okay. Dito sa. Wak. Set ko. Okay, sa bibig. Dito. Oh. Dali. 0-0. Alright. August 26, 2017. James Crusher, Anglers Alliance. Pinakita mo ba yung ano, sticker? Ano yung sticker mo ron?
Oh, tiyan. Oh. Ay. Bigat to. Tignan natin, oh. 0-0 ha. Ito, tiyan. Hindi kaya. Ayan, baka mo. Yan. 8.6 yan. Putang ina. Oh. Naglak na 8.625 no. Pa. Yun. Oh, 8.58. 8.58. 8.58. 8.58. Anglers Alliance, James Crusher, August 26, Abu Dhabi Island. Alright, pasok yan James, pasok yan. Okay, number 1.